Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Liliana dan teman aku. Belvana Eka Afifa. Kita di sini mau ngejelasin, eh, mencoba menjelaskan materi listening, advanced listening. Ini untuk TOEFL test. Stay tune ya. Tolong dengarkan dan disimak sampai selesai. Terima kasih. Oke, kita akan bahas skill pertama. Skill pertama itu strategi ya. Salah satu bagian dari strategi yaitu dengan fokus kepada um, the last line, fokus on the last line atau percakapannya yang kedua nih, baris kedua atau kalau kalau kita mendengar ya berarti apa yang diucapin sama si speaker kedua, pembicara kedua. Misalnya nih, si mennya bilang, contoh soalnya, can you tell me if today's matin is a comedy, romance, or western? Misalnya kita nggak dengerin itu, nanti kita harus fokus ke yang kedua. I have no idea. Nah, terus yang ini, what does the woman mean? Katanya. Berarti jawabannya adalah she does not know. Karena si womannya bilang, I have no idea. Aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya ide gitu. Terus berarti dia tidak tahu kan kalau nggak punya ide itu. Dia tidak punya pendapat apapun soal komedi, romance, atau westernnya. Terus contoh yang lainnya, womannya bilang, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Terus mannya bilang, I rang the bell but no one answered. What does the man imply? Nah, berarti yang ini tuh katanya si womannya nanya kan, di rumahnya Barb, waktu kamu keluar, ada orang, waktu kamu apa sih mengantarkan paket, itu ada orang enggak? Cina. Terus kata si cowoknya bilang, si mannya, I rang the bell, aku membunyikan si belnya, tapi gak ada yang keluar. Nah, berarti kalau kayak gitu, maka si bel itu kan adanya di rumah. Berarti jawaban yang C, D, itu gak bisa dimasukin. Gak bisa menjadi opsi pilihan gitu. Pilihan benar, karena udah pasti salah. Karena dua-duanya menyatakan kalau si belnya itu tidak ada di rumah. Atau rumahnya gak punya bel. Sedangkan yang A, barbnya yang bilang, kalau ya barbnya yang menjawab bel, padahal si man-nya bilang no one answered. Berarti jawabannya adalah B, the house was probably empty. Nih kita coba ya. Kita bisa kan ada waktu nih sambil audionya sampai audionya muncul. Kita bisa melihat di sini ada he is living now, he had to go out of his way, he will not be living soon, he will do it in his own way. Nah, berarti kita tuh harus cari tahu kira-kira apa sih yang dilakukan sama si he. Coba kita dengar audionya. On the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, ceweknya kan tadi bilang, how soon you will be leaving? Nggak kayak gitu ya. Terus si cowoknya bilang, I'm on my way now. Kita dengan mendengar I'm on my way now aja, fokus ke kata kalimat itu aja, apa yang cowok itu bilang, udah bisa dapet jawaban. Yaitu kalau si cowok itu tuh lagi ada di jalan sekarang. Berarti karena dia ada di jalan sekarang, maksudnya itu dia sedang living, lagi pergi sekarang. Bukan keluar daripada jalan dia yang B, atau apa, dia gak akan bisa pergi, dia gak akan bisa segera pergi C, atau yang D, he will do it his own way, dia bakal melakukannya sesuai caranya dia, bukan itu yang dimaksud, tapi A, he is living now. Jadi jawaban yang benar adalah A. Terus yang kedua di sini ada he locked the door, ada he tried unsuccessfully to get into the house, he was able to open the door, sama he left the house without locking the door. Nah, jadi ada yang dianya yang mengunci pintu, atau dianya mencoba masuk ke dalam rumah tapi gak bisa, yang B. Atau yang C, dianya bisa buka pintu. Sama yang D, dia meninggalin rumah tapi gak ngunci pintu. Nah, mari kita dengar audionya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Nah, ini kan di yang pertama si cowoknya tuh bilang katanya Steve bisa membuka pintu nggak, terus kata si bisa masuk ke dalam rumah nggak, terus kata si perempuannya bilang I left the door. Dia udah I left the door with locking it, kalau nggak salah udah kayak gitu. Jadi si ceweknya tuh bilang
kalau si pintunya tuh udah dikunci sama dia. Berarti kalau pintunya udah dikunci sebelum si Steve-nya sebelum Steve-nya nyampe buat buka pintu, biar bisa buka pintu, he was able to open the door, kata si man-nya tadi, speaker utama. Berarti si rumah itu tuh kondisinya dikunci pintunya sama si cewek. Jadi kemungkinan Steve gak bisa masuk. Berarti kalau gak bisa masuk, jawabannya adalah yang B. Nah, kayak gitu. Itu pengaplikasian skill 1 buat mengerjakan soal TOEFL. Oke, kita lanjut ke skill kedua. Skill kedua itu choose answers with synonyms. Jadi kita harus memilih nih jawabannya itu berdasarkan persamaan kata. Misalnya, di sini kita lihat di contoh exercise nomor 2, nomor 1-nya. Si woman-nya bilang, did you see the manager about the job in the bookstore? Terus si man-nya bilang, yes, and I also had to fill out an application. Nah, di naratornya bakal ada narator yang bilang, what does the man mean? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, he got a job as bookstore manager. Katanya si man ini tuh dapat pekerjaan sebagai penjaga toko buku. Terus yang B-nya, the bookstore was not accepting applications, katanya. Si bookstore-nya itu apa sih? Bookstore kayak apa? Oh ya, penjual buku, toko bukunya was not accepting application, katanya tidak menerima aplikasi yang baru. Orang kalau misalnya mau daftar tuh gak menerima. Terus yang C, he saw a book about how to apply for jobs. Katanya dia melihat buku tentang bagaimana caranya mendaftar melamar pekerjaan. Terus yang D-nya, it was necessary to complete a form, katanya. Itu tuh penting buat menyelesaikan atau mengisi formulir. Nah, si momennya kan tadi bilangnya nih, did you see the manager about the job in the bookstore, katanya. Apakah kamu melihat manajer, posisi about the job, posisi manajer, pekerjaan sebagai manajer di bookstore? Yes, and I also had to fill out an application, katanya. Terus dia bilang, iya aku ngeliat kok lagi dibuka lamaran sebagai manajer di bookstore, katanya. Jadi aku ngisi aplikasinya. Nah, berarti itu tuh menjelaskan bahwa si man-nya itu harus necessary to complete the form, perlu untuk menjelaskan formulirnya kayak gitu. Jadi di sini tuh application synonymsnya form, fill out itu berarti complete kayak gitu. Contoh yang keduanya ya. Nomor 2-nya, we are planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Nah, contoh nomor 2-nya ya, dia bilang, we are planning to leave for the trip at about 2 o'clock, katanya. Terus suaminya bilang, could not we leave before noon? Terus kata naratornya, what does the woman ask, katanya. Nah, strateginya kan tadi ingat sinonim ya, sinonim, menjawab sinonimnya. Kita cari nih, if they could leave at noon. Ada gak could leave, gak ada ya sinonimnya. Terus if it's possible, apakah itu mungkin to go by 12 o'clock? Yang C-nya why they can't leave at noon, sama yang D-nya if they could leave the room. Yang D jelas-jelas salah karena mereka tuh lagi ngebahas buat trip, bukan mau meninggalkan sebuah ruangan. Terus yang C, why they can't leave at noon, ini juga salah ya, karena itu malah jadi yang antonim. Kan ceweknya bilang before noon, tapi dia malahnya bilangnya at noon. Nah, terus yang B, if it possible to go by 12 o'clock. 12 o'clock tuh kan noon ya, kemungkinan besar ini. Sama yang A, if they could leave at noon. If they could leave at noon, nah dia benar-benar sama banget plak ketiplak gitu. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah yang B, if it possible to go by 12 o'clock. Nah, kita dengerin audionya ya. Ini nomor 1 contoh jawabannya
pilihan jawabannya itu the final exam was harder than the others. Berarti katanya ujian yang terakhir itu lebih sulit daripada yang lain. Yang B, there were 2 exams rather than 1. Itu kayak ada 2 soal, lebih baik 2 soal, ngerjain 2 soal daripada 1. Yang C, he thought that the exam would be easier. Dia mengira kalau si ujiannya itu bakalan lebih mudah. Sama yang D, the exam was not very difficult katanya. Si ujiannya itu katanya gak akan terlalu sulit. Kita dengar audionya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Cengil main cepet ya ngomongnya. Pokoknya dia tuh nanya gimana pendapat kamu tentang ujian ujian aljabarnya gimana? Terus kata si man-nya bilang it was too easy. Nah, too easy itu kita cari sinonimnya apa? Berarti sinonimnya itu adalah yang D. The exam was not very difficult. Tidak sulit sama terlalu mudah. Itu kan sinonim ya. Nah, kayak gitu. Terus kita coba kita bahas dulu pilihan nomor 2. He is not feeling very well. Dia merasa tidak sehat. He is rather sick of working. Dia merasa sakit karena bekerja. Lebih merasa sakit saat bekerja. Terus yang ke C-nya, he is feeling better today than yesterday. Dia merasa lebih baik hari ini daripada kemarin. Sama he really rather not answer the question. Dia mendingan gak usah jawab pertanyaan yang ditanyain katanya. Kita lihat audionya. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Si demanya, kan si cowoknya tuh nanya, how are you feeling today? Terus kata si cowoknya, I am really feeling rather sick. Feeling rather sick berarti dia merasa lebih sakit hari ini tuh. Berarti kemungkinan jawabannya adalah sick itu rather sick. Merasa sakit itu kan sama aja dengan tidak merasa sehat ya. Berarti jawabannya adalah A. Kayak gitu. Karena tadi kita itu skillnya untuk sesi yang ini, untuk beberapa pertanyaan seperti itu adalah mencari sinonim atau persamaan katanya. Selanjutnya adalah skill ketiga. Skill ketiga itu adalah avoid familiar sounds. Jadi kita menghindari familiar sounds. Contohnya ya, woman-nya di sini bilang, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Terus temannya bilang, but Sally doesn't have a cent. Nah, katanya. Ini kan si ceweknya lagi ngegosip ya. Dia katanya dengar kalau Sally itu pindah ke rumah yang baru, besar, dan dekat sama pantai. Terus temannya bilang kayak, tapi Sally gak punya kayak sepeser pun uang gitu. Jawabannya ada yang A, Sally has no sense of responsibility. Ini jelas banget ya, a sense sama sense, kalau misalnya kita dengerin audionya itu kemungkinan besar bakal terkecoh, jadi hati-hati. Terus yang B, otomatis yang A itu salah. Yang B, Sally sent her friend to the house. Ini juga salah ya. Send di sini tuh bukan berarti si Sally-nya mengirimkan teman perempuannya dia ke rumah yang baru, bukan. Terus yang C, Sally has no money. Sama yang D, Sally is on the set with her. Yang D juga salah. Yang B juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C, Sally has no money. Jadi jangan mentang-mentang familiar sound sense, Sally doesn't have a sense. Nah, berarti maksudnya itu yang A, bukan ya. Tapi dia maksudnya adalah sense dalam artian uang gitu. Jadi Sally itu gak punya uang. Makanya tadi disuruhnya avoid familiar sounds. Kedengarannya sama kan itu. Terus yang nomor 2, did they get the new car they wanted? Terus mainnya bilang, no, they lack the memory. No, they lack the money. Terus naratornya bilang, what does the man mean? Nah, kita harus hati-hati lagi nih sama ada kata lack. Karena speakingnya itu native tuh lumayan cepet ya buat pendengaran.
kita. Jadi kita harus pahami juga konteksnya nih. Si woman-nya bilang, apakah mereka dapat mobil baru yang mereka inginkan? Terus kata si man-nya, enggak katanya. Mereka lack the money. Berarti kalau misalnya dapat mobil baru dan lack the money, meskipun kita gak tahu apa arti kata lack, bisa kita bayangin kalau mereka tuh gak punya uang kan. Mirip-mirip kayak gitulah, kita bisa pakai skill 2 juga nih di sini. Yaitu cari yang similar juga, tapi lebih ke arah makna similarnya. Kayak yang sinonimnya, Yang A misalnya, they lock the map in the car. Katanya mereka mengunci map in a car. Gak mungkin ya, maksudnya bukan mengunci locknya itu. Terus yang B, they looked many times in the car. Mereka melihat banyak kali di dalam mobil. Itu juga salah. Terus yang D, they didn't have enough money to buy another car. Maybe. Yang C, it cost a lot of money when the car leaked oil. Ini juga salah ya. Ada yang it cost a lot of money bisa aja masuk, tapi kan ada when the car leaked oil, jadinya gak mungkin gitu, karena lucknya the money, bukan luck oil. Jadi yang jawaban benar adalah D, they didn't have enough money to buy another car gitu. Sekarang kita coba ke exercise-nya. Nih, nomor 1. Jawabannya itu yang A, she has to wait for some cash. Jadi si cewek itu tuh harus menunggu untuk beberapa lembaran uang, bukan uang ya, uang gitu, lembar uang. Terus yang B, the waiter is bringing a glass of water. Katanya pramu sajinya itu lagi membawa segelas air. Terus yang C, the lawn is too dry. Sama yang D, she needs to watch out for a crash. Mari kita dengarkan audionya. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Nah, kata cowoknya itu kan, butuh berapa lama lagi sih kita harus pergi, kan katanya. Terus kata ceweknya, I need a glass, katanya. Berarti si ceweknya itu tuh sedang menunggu sesuatu, need a glass. Jadi jawabannya adalah yang B, bukan she has to wait for some cash, tapi glass sama cash kadang kalau di audio kedengarannya sama. Terus yang nomor 2 nih, the sweater's the wrong size, katanya sweater tuh apa ya kalau di Indonesia? Sweaternya itu ukurannya salah. Sama yang B, the man's feet are not sweating. Kaki si cowoknya itu tidak berkeringat. Nah, sama yang C, the sweater makes the man seem fat. Si sweaternya itu bikin si laki-lakinya terlihat lebih gemuk. Sama yang D, the sweet girl doesn't feel right. Cewek yang manis itu tidak merasa baik. Mari kita dengar audionya. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Nah, si cowoknya kan dia bilang katanya, kamu mikir menurut kamu aku harus beli sweater ini enggak? Terus kata si ceweknya, aku tidak merasa itu tuh bagus gitu dilihatnya. I doesn't think it fits, kata kalau nggak salah it fits. Berarti si sweaternya itu tidak terlihat bagus. Kalau tidak terlihat bagus, gak mungkin kan ceweknya bilang the sweater makes the man seem fat. Berarti yang jawabannya benar adalah yang A, the sweater's the wrong size, katanya. Kayak gak kelihatan bagus tuh karena bisa jadi aja size-nya yang salah gitu. Itu jadi kita mengavoid similar sound kayak sweater sama sweating atau sweet, itu kan bisa aja mirip gitu. Jadi harus pahami lagi konteksnya. Pakai skill kedua. Oke, selanjutnya ada skill keempat. Skill 4 itu membuat
conclusion lagi, kesimpulan tentang what, who, and where. Masih lanjutin ya sama kayak skill 3. Tapi ada sedikit perbedaan di sini. Nah, mari kita lihat perbedaannya dari contoh soalnya. Contoh soalnya di sini bisa kalian nomor 1 itu, man, I like to deposit this check in my account, please. Terus woman-nya, would you like any cashback? Terus narator bilang, who is the woman? Nah, kita mempertanyakan who atau siapa. Nah, itu kelihatan kan di situ contoh soalnya yang nomor 1, di mana mempertanyakan siapa. Nah, berarti kita tinggal mencari tahu, memahami konteksnya. Pria itu kan dia ingin menyetorkan cek ke rekeningnya. Terus wanitanya itu menanyakan apakah ia ingin mengambil uang tunai kembali. Nah, percakapan itu tuh biasanya terjadinya di bank, dan peran wanita tersebut kemungkinan besar adalah seorang bank teller atau petugas bank. Kalau misalnya store clerk atau accountant atau waiters itu gak sesuai sama konteks, dan karena konteksnya jelas tentang transaksi keuangan di bank. Terus nomor 2, woman-nya dia bilang, have you deposited your paycheck yet? Man-nya bilang, no, but that's next on my list of errands. What will the man probably do next? Nah, jawabannya adalah C, go to a bank. Karena kan si pria itu menyatakan bahwa mau menyetorkan gajinya atau deposit paycheck. Itu tugas berikutnya dari daftar pekerjaan yang udah dia punya gitu. Next on my list of errand. Dia kan bilang itu pekerjaan yang harus dia selesaikan. Jadi kesimpulannya dia akan pergi ke bank untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pilihan lain kayak earn his paycheck atau write a check for a deposit on an apartment atau make a list of errands to run tidak relevan dengan prioritas yang diucapkan dalam dialog kayak gitu. Sekarang coba kita lihat di contoh soal beserta audionya. 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Nah, di situ kan tadi kelihatan ya, pokoknya ada kata eksperimen, terus ada laboratori kayak gitu. Nah, berarti kemungkinan besar percakapan itu dilakukannya adalah di biologi laboratori. Bukan di fotografi studio, karena katanya si cowoknya menawarkan sesuatu gitu ke si cewek, kayak kamu bisa pakai yang aku dulu. Nah, kemungkinan besar itu adalah di biologi laboratori. Terus yang kedua ini kita bisa lihat nih soal-soalnya di sini. He is a pilot, he is a flight attendant, he is a member of the ground crew, sama he works clearing land. Berarti ini menanyakan siapa gitu. Secara sekilas aja kita udah bisa tahu opsi dari pilihan jawabannya itu apa. Sekarang kita dengar. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, tadi kan si cowoknya bilang kan kayaknya Flight 707 is clearly apa sih, mau apa sih tadi itu kayak mau landing gitu kan. Nah, terus si ceweknya, ya kamu boleh landing. Berarti kemungkinan besar si laki-laki itu adalah seorang pilot. Karena kalau pilot itu kan pasti dia harus meminta dulu ke menara, menara di bandaranya, orang yang ada di menara situ, kayaknya boleh landing nggak ini pesawat gitu. Itu yang nomor 2. Segitu aja buat skill nomor 4, yaitu masih draw conclusion ya, menyimpulkan sesuatu. Berarti kita juga harus paham konteks dan juga di mana atau tanda-tanda verb atau kosakata vocabulary yang bakal kira-kira muncul dalam satu kejadian aja. Kayak tadi ada eksperimen, berarti dia di laboratori, gak mungkin dong fotografi eksperimen. Atau kayak tadi ada landing ya berarti dia pilot gitu, kayak gitu. Oke, lanjut ke skill kelima. Skill kelima itu listen for who and what in passive voice. Correct me if I'm wrong ya guys, pronounce-nya. Jadi who kita tuh harus mendengarkan dan menganalisa who siapa dan what dan apa di kalimat pasif. Contohnya nih di exercise nomor 5, nomor 1-nya woman said Alice needs to pay her tuition today. Terus mainnya bilang
but her tuition has already been paid. Terus naratornya bertanya, what does the man imply? Maksud si laki-laki itu apa sih? Kan dia bilang, but her tuition has already been paid. Itu kan kalimat pasif ya, teman-teman. Nah, jadi maksudnya itu adalah Alice has already been, Alice has already paid her fees. Karena maksudnya tuh Alip, Alice udah membayar tuitionnya, hutang uang kuliahnya dia udah dibayar gitu. Kalau A, B dan C, kalau A, B dan D, kalau A, Alice education has paid off. Kalau B, Alice tuition needs to be paid. Berarti kan kalau yang B itu belum dibayar, padahal katanya udah already been. Kalau yang D, Alice has already received the money. Malah Alice yang dapat uang gitu. Jadi tidak sesuai sama yang ditanyakan atau yang diimplikan oleh si man yang dimaksud. Nah, nomor 2, ada man lagi, dia bertanya ke woman, have you been taking good care of the lawn? Terus kata womannya, I watered it only this morning. What does the woman mean? Si cowoknya kan dia nanya, kamu udah menjaga tanamannya belum? Lawn tuh tanaman ya, aku nggak salah. Terus si womannya malah bilang, I watered it only this morning. Aku udah menyiramnya di pagi ini. Berarti kan itu, walaupun ini memang kalimat aktif, tapi secara gak langsung si woman-nya tuh menyeratkan kalau dia udah take care gitu kan. Udah take care sama the lawn. Maka jawabannya adalah C, the lawn has already been watered today. Kayak gitu. Karena ini juga bisa sih kita pakai skill 2 ya. Jadi bisa beberapa skill itu digabung untuk mengerjakan satu soal kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang she drank some water on the lawn this morning, itu kan nggak mungkin ya, masa dia minum air di gardennya gitu kan, nggak mungkin. Atau she waited for him on the lawn this morning, itu juga bukan maksudnya dia menunggu gitu. Terus atau she wanted a new lawn this morning, bukan itu juga maksudnya. Jadi harus pay attention juga ya, water, waited itu kadang-kadang suka saling similar gitu. Nah, sekarang itu ada exercise-nya. Nanti ya bakal ada audio. Kita lihat dulu nih yang nomor 1. If the restaurant is on the corner. Katanya restorannya ada di ujung. Yang B, if the man would like to go to the restaurant. Katanya siapa tahu laki-laki itu mau pergi ke restoran. Terus yang C, if the vegetables are fresh. Kalau misalnya tumbuhannya itu masih segar. Terus yang D, if vegetarian food can be obtained. Kalau misalnya ada makanan vegetarian yang bisa dipesan gitu. Berarti ini kemungkinan besar tentang restoran ya, atau tentang makanan apa yang bisa dimakan. Nah, kita dengerin dulu audionya. You should be particularly careful of passives. Number 1, would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Nah, kan cowoknya tuh dia bilang katanya, kamu mau nggak pergi ke restoran yang ada di ujung, restoran on the corner, cina. Terus kata si ceweknya, dia gak jawab langsung mau atau enggak, tapi dia nanya, apakah itu yang menjual vegetarian food, cina. Berarti bisa dibilang, kalau si cowok, terus kan naratornya bilang nih, katanya, apa yang si perempuan itu pengen ketahui, si perempuan itu pengen tahu, D, if vegetarian food can be obtained, maksudnya, kalau misalnya di restoran itu tuh yang dicomongin sama cowoknya bisa beli vegetarian food tersedia atau enggak, kayak gitu. Terus ini nomor 2 itu pilihan jawabannya yang A, he admitted that he wanted to go to law school in the fall. Terus yang B-nya, the law school accepted him as a student. Yang C-nya, the law professor admitted that he would be a student in the fall semester. Sama yang D, he will be admitted to law school after the fall semester. Oh, berarti ini membicarakan tentang penerimaan si he. Ya, nanti kita mungkin ada nama atau gimana gitu. Kata kalau yang A, dia bilangnya, dia ngaku kalau misalnya dia mau pergi untuk ke sekolah hukum di musim fall tuh musim gugur ya. Fall musim gugur maksudnya. Atau yang B, the law school accepted him as a student. Sekolahnya udah menerima dia sebagai siswa. Atau yang C,
profesor hukumnya yang mengakui kalau dia tuh si laki-laki itu bakal jadi student in the fall semester. Ya di musim panas ini, nah, semester musim panas. Terus he will be admitted to law school after the fall semester. Dia akan diterima di sekolah hukum setelah musim panas kayak gitu. Berarti percakapannya kurang lebih tentang ini. Jadi kita harus pay attention to he sama law school atau admitted. Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Nah, kan cowoknya bilang katanya si Harry udah keterima belum di law school. Nah, terus katanya iya dia udah keterima di fall semester. Berarti jawabannya adalah B, the law school accepted him as a student. Kayak gitu. Antara yang B atau yang C deh. Gimana menurut kalian guys? Jawabannya yang mana? Yang B atau yang D? Di komen ya di bawah. Nah, itu adalah skill nomor 5. Sekarang lanjut ke skill 6. Kita mulai dari nomor 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. The man bilang, the passenger arrived in a taxi. Penumpang itu sampai menggunakan taksi. The woman bilang, yes, and then she had a taxi drive wait at the corner. Iya, kemudian si penumpang itu membuat taksi drivernya menunggu di sisi jalan, di samping jalan. Nah, kita lihat jawaban opsi A. The passenger wait at the corner. Penumpangnya yang menunggu di corner, berarti salah ya. Kemudian yang B, the passenger look for a taxi at the corner. Passengernya nyari taksi. Salah ya, tadi driver taksinya disuruh nunggu. Kemudian yang C, the cab driver waited for the passenger. The cab driver sama seperti taxi driver. Jadi jawaban yang C adalah jawaban yang benar. Supir taksinya menunggu untuk penumpangnya. Jawaban yang D salah. The passenger cornered the waiting taxi driver. Penumpangnya membuat taxi driver yang menunggu ke samping. Yang D salah juga. The passenger cornered the waiting taxi driver. Penumpangnya menyampingi taxi driver yang menunggu. Salah ya. Lanjut nomor 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Nah, the man bilang, did you go to the concert last night? Apakah kamu pergi ke konser malam kemarin? The woman bilang, yes, it was great, and I got to hear Jane play harp. Ya, bagus banget konsernya, dan aku mendengar Jane bermain harpa. Nah, apa yang dimaksud the woman? Kita lihat opsi A, it was hard for her to hear Jane last night. Itu sulit sekali buat the woman untuk mendengar Jane. Salah ya, karena di audio gak menyebutkan itu. Yang B, Jane gave a harp recital last night. Nah, jawaban ini benar karena Jane tampil di the concert malam kemarin. Jadi jawaban yang B adalah jawaban yang benar. Kita lanjut ke nomor 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Jadi, the woman bilang, apakah anak-anak suka babysitter yang baru? The man bilang, not really, because she made them go to bed early. Anak-anak gak terlalu suka karena si babysitter itu membuat mereka harus tidur lebih cepat. Nah, kita lihat
Opsi jawaban bagian A. The babysitter went to bed quite early. The babysitter tidur yang lebih cepat. Yang lebih cepat tidur tuh babysitternya. Berarti salah ya. Yang jawaban yang B. The children were forced to go to bed early. Anak-anak harus tidur lebih cepat. Nah, ini jawaban yang benar. Kita lihat yang C. The babysitter made the bed after the children got up. The babysitter ngeberesin tempat tidurnya. Salah. Yang D. The babysitter did not stay up late. Yang D juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah B. The children were forced to go to bed early. Oke, lanjut ke skill 7. Listen for negative expression. Kita lihat dulu example buat skill 7. Nah, ini ada teksnya. The man bilang, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? 5 hours. The woman bilang, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, apa maksud dari the woman? Nah, kita lihat opsi A, they drove rather quickly. Mereka mengendarainya dengan cepat gitu. Kita lihat apa yang woman bilang, they didn't drive slowly. Berarti mereka gak mengendarai si mobil itu dengan lambat. Jadi kebalikannya, mereka mengendarai mobil itu dengan cepat. Nah, quickly sama dengan didn't slowly. Jadi jawaban yang benar adalah A. Tuh. Kita mulai dari nomor 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Nah, the man nanya ke the woman, apakah kamu akan pergi buat take out the trash, buat buang sampah? Nah, si woman bilang, I didn't have time to do it. I didn't have time berarti dia gak punya waktu. Sama seperti artinya dia sangat sibuk. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, she is very busy. Yang B salah, she has lots of free time. Dia banyak waktu luang. Salah. It is not necessary to take out the trash. Itu gak perlu untuk buang sampah. Salah. Dia gak menyebutkan tentang perlu atau enggaknya. She will do it if she has time. Dia gak ngomong dia bakal ngelakuinnya kapan. Lanjut nomor 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Nah, the woman bilang, kamu apa ya? The woman bilang kamu apa namanya? The woman bilang kamu worry gak sama interviewnya? Nah, the man bilang, the interview unimportant to me. The interviewnya gak penting buat dia. Jadi kita lihat dari yang A, the interview is very important. Itu salah ya, udah bener-bener salah karena dia bilang gak penting kan interviewnya. He is worried about the interview. Dia cemas sama interviewnya. Gak penting kan interviewnya. Jadi yang A dan B salah. What he's wearing to the interview is important. Dia gak nyebut wearing atau apapun yang dipakainya sama sekali. Jadi salah. Nah, jawaban yang D adalah benar. He is not concerned about the interview. Dia gak peduli sama interviewnya. Lanjut, skill 8. Listen for double negative expression. Jadi sekarang expression negatifnya double, ada 2. Nih, misalnya pada contoh, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Nah, bisa dilihat ini sudah isn't pakai impossible. Jadi
negatifnya double. Nah, jadi apa sih yang the woman maksud? It isn't impossible for the concert. Itu tidak mungkin. Atau itu tidak mustahil. Berarti kalau tidak mustahil, ya mungkin saja terjadi. The concertnya mungkin saja terjadi. Nah, mana jawaban yang paling mendekati? There's no possibility that the concert will take place. Salah ya, ini no possibility. Gak mungkin, salah. The concert will definitely not take place. The concert gak akan terjadi, salah. Nah, yang C, the concert might take place. The concert mungkin saja terjadi. Itu jawaban yang benar adalah C. Yang D, the concert can take place. Salah ya. Bisa juga dilihat nih. Yang A gak mungkin, yang B gak mungkin, yang D juga gak mungkin. Jadi langsung aja jawab C. Nomor Do you 1. think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Nah, si Man bertanya apakah si Ron bisa terpilih. The woman bilang, it completely apa sih bilang? Nah, the woman bilang it's not completely impossible. Itu gak sepenuhnya mustahil, berarti ada saja kemungkinan bisa terjadi. Nah, jawabannya adalah D, it may happen. Yang C, she has high hopes for his chance. Dia gak ada bilang dia pengen si Ron menang. Yang B, the election is now complete. The electionnya udah beres, salah ya. Yang A, he'll definitely be elected. Dia bakalan benar-benar terpilih, salah juga. Lanjut nomor 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? The man bilang dia gak serve well. Nah, kita lihat yang A, both part of his game were bad. Nah, iya, jawaban yang betul adalah A. Dua-dua game yang dia mainkan buruk. Yang kedua, yang B, he served better than he volleyed. Salah, dua-duanya dia serve bad. Yang C, some part of his game were better than others. Salah, dia mainnya buruk. Yang D, he play rather well. Ini salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah A, both part of his game were bad. Lanjut nomor 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? The man bertanya apakah si Gary ini prepare. The woman bilang, itu bukan, it not surprise he unprepared. Itu bukan hal yang aneh, dia gak prepare. Jadi jawaban yang benar adalah he was not ready as usual. Dia gak siap-siap kayak biasanya. Nah, yang A, it a surprise that he was prepared. Itu mengejutkan, dia prepare. Salah karena si Gary tetap gak prepare. Yang C, he prepare a really big surprise. Dia menyiapkan kejutan yang besar. Salah karena di sini konteksnya bukan kejutan apapun. His strong preparation came as no surprise. Dia mempersiapkan dengan baik gitu. Salah. Oke, kita lanjut ke exercise 9. Itu tentang almost negative expression. Nomor 1. 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Nah, si cewek nanya, kamu menurutmu bakal hujan gak bulan Juli? Terus kata the man, it
hardly ever rains in July. Jadi itu jarang banget atau susah banget untuk turun hujan di bulan Juli. Nah, kita lihat opsi-opsi ini, lihat yang C dan D itu hampir sama. It rains hard in July. When it rains in July, it rains hard. Nah, jadi kedua opsi ini tidak mungkin. Jadi kita lihat yang A dan B. There's little rain in July. Bisa nih yang A. Cuma hujan kecil di bulan Juli. Yang B, in July it never rains. Di bulan Juli gak pernah rains. Itu salah ya, karena pada exercise non ini almost negatif. Jadi yang B ini beneran negatif. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Nah, The Man bertanya dari 3 orang yang daftar, apakah semuanya masuk? Nah, The Woman menjawab only John yang diterima. Nah, kita lihat jawaban-jawaban yang ini. The university accept 3 students. Salah ya, karena tadi bilang hanya John yang diterima, cuma 1. Yang B, none of the student is going to the university. Gak ada student yang going to the university, salah, karena tadi yang diterima John. Yang C, John was not accepted. John gak diterima, salah ya, karena tadi John yang diterima. Yang D, two were not admitted. 2 orang gak diterima, betul, karena hanya John yang diterima, hanya 1 orang yang diterima. Lanjut nomor 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? The Woman bilang si Mark hampir aja gagal dalam examnya. Nah, kita lihat yang A, although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good. Meskipun dia pass, Mark's exam grade wasn't too good. Ini bisa jadi ya, tapi mereka gak ngomongin nilai sih. Yang B, Mark failed his history exam, salah, karena dia gak gagal tadi. The highest grade on the history exam went to Mark. Mark nilainya paling gede, salah. Yang D, Professor Franks didn't pass Mark on the history exam. Professor Franks gak meluluskan Mark dalam history exam, salah. Jadi jawaban yang benar adalah A. Meskipun dia pass, tapi nilainya gak terlalu bagus dan hampir aja gagal. Skill 10, listen for negatives with comparatives. Kita lihat dulu example-nya. Nah, the woman bilang, what do you think of the new student in math class? The man, no one is more intelligent than she is. Nah, apa maksudnya? No one is more intelligent. Gak ada yang lebih pintar dari the new student. Berarti the new student is the smartest student in the class. So the jawaban is D. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Nah, si laki-laki bertanya, apakah kamu puas dengan hasil examnya? Si woman bilang, I couldn't be happier. Berarti dia extremely happy. Nah, extremely happy sama seperti delighted. She is delighted with the results. Jadi jawabannya adalah yang D. She's not very happy, salah. She didn't do very well on the exam, salah, karena dia very happy about the results for the exam. Lanjut nomor 2. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man
and mean? The woman bertanya apakah Paula tetap lazy seperti biasanya. Nah, si the man jawab, she never tried harder. Dia gak pernah berusaha lebih keras. Jadi, ya dia tetap lazy seperti biasanya. Jadi jawabannya adalah yang A, Paula is always lazy. Kalau yang B, Paula didn't work very hard this semester. Berarti pada semester sebelumnya dia work very hard dong. Padahal dia selalu lazy, jadi salah. Yang C, Paula made a strong effort. Salah. Yang D, Paula could have worked harder. Salah juga. Kita lanjut nomor 3. Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Jadi di momennya belanja. Nah, si prianya menanyakan bagaimana itu murah atau enggak. Nah, si the woman menjawab, the price couldn't be any lower. Jadi harganya murah banget. Jadi jawabannya adalah the price were great. Yang A. Oke, selanjutnya adalah skill ke-11 atau listen for expression of agreement. Jadi ada kata-kata yang ekspresi yang menunjukkan kalau setuju agreement. Contohnya nih, di sini kayak so do I, itu teh berarti dia ke positive statement, atau me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Nah, kalau ke menunjuk itu tuh buat statement yang positif ya. So do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Terus kalau yang kedua dia itu negative statement, misalnya ya ngomongin lagi pernyataan yang negatif gitu. Terus kita bilang neither do I, berarti kita tuh setuju sama pernyataan negatif itu, atau I don't neither. Contoh exercise number 1. In this exercise, underline the expression of agreement in each short dialogue, then read the question and choose the best answer. Remember, the best answer is one that show agreement. These paintings are really fascinating, aren't they? What does the man mean? Katanya. Berarti dia kan tadi bilang si woman tuh lukisan-lukisan ini benar-benar fascinating. Terus sebenarnya aren't they? Nah, si man itu menunjukkan ekspresi agreement apa, kata naratornya. A, these paintings are not very interesting. Atau B, he is not fascinated by these paintings. Atau C, he is not sure how he feels. Atau D, he finds these paintings quite interesting. Jawabannya adalah yang jawabannya itu adalah yang D, karena si man-nya juga setuju. Jadi aren't they itu expression of agreement, positive agreement. Terus dialogue 2, dialog keduanya yang nomor 2. I don't really care for the way the building was renovated. Terus man, I don't either. What does the man mean? Nah, I don't either itu tuh buat setuju, expression agreement for negative statement. Jadi yang jawaban betul adalah B, he has the same opinion of the building as the woman. Kayak gitu. Jadi mereka sama-sama tidak terlalu peduli lah tentang apa yang terjadi sama bangunan yang sedang direnovasi itu, kayak gitu. Sekarang coba kita lihat tombol exercise yang 11, nomor 1. Pilihannya ada A, B, C dan D seperti biasa. Yang A, the trip would cost too much. Yang B, she doesn't think that a trip will be a good idea. Sama yang C, she would like to take 2 trips rather than 1. She would also like to take a trip. Kalau yang A itu dia katanya biaya tripnya bakalan mahal, too much. Terus yang B, dia nggak mikir kalau trip itu bakal jadi ide yang bagus. Atau yang C, dia mau ngambil 2 trip, lebih milih perginya tuh ke 2 trip gitu daripada 1 trip aja.
Kalau yang D, dia juga suka untuk trip. Nah, kita coba dengar audionya. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Nah, itu harus dari awal harus kayak tadi. Tidak bisa kita dengan itu aja kan dia tidak bisa ya. Jadi skill yang berapa tuh? Udah berlaku di sini. Oh, nomor 1 kalau nggak salah. Terus kata si man-nya kan tadi dia nanya, katanya, aku kayaknya bakal ambil trip kayak gitu. Terus ceweknya bilang me too, berarti jawabannya adalah D. She would also like to take a trip kayak gitu. Terus yang soal nomor 2. He would like to see the elections for town council, atau yang B, he agrees that Matt should be elected, and C, he thinks the elections should take place next month, sama yang D, he disagrees with the woman. Berarti kita harus pay attention lagi dari apa yang diucapin sama speaker ke-1 sama speaker kedua. Yang kita dengar audionya. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Nah, si cewek kan bilang katanya dia mau banget tahu kalau misalnya si Matt bakalan elected. Berarti, terus cowoknya bilang so do I. Oh, kan tadi si ceweknya bilang kalau misalnya dia tuh pikir kalau misalnya Matt harus be elected. Nah, terus cowoknya so do I. Berarti maksud so do I itu adalah agreement for positive statement. Jadi yang B, he agrees that Matt should be elected, bukan yang A, C, atau D kayak gitu. Kalau yang C kan disagree. Kalau yang D disagree, berarti si laki-laki itu harusnya gak bilang so do I kayak gitu. Atau yang C, he thinks the election should take place next month. Itu juga bukan pendapat yang disampaikan sama si woman. Atau yang A, he would like to see the election for town council. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya skill ke-12 yaitu listen for expressions of uncertainty and suggestion. Jadi kita mendengarkan ekspresi daripada ketidakyakinan dan juga sugesti ya. Nih, di sini ada contoh kayak kalau misalnya gak yakin tuh orang-orang kayak isn't it, nanti baru topiknya, atau as far as I know, atau as far as I can tell. Nah, kalau suggest itu kayak ngasih saran gitu, kayak why not, ngasih opini ya, atau let's, kayak gitu. Contoh di sini number 1-nya, do you know what time they are leaving for the city? Nah, terus kata woman-nya, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Cina. What does the woman mean? Cina. Ini lumayan mudah ya, karena kan kita langsung tahu dari konteksnya kayak, apa kamu tahu kapan waktunya mereka pergi dari kota ini, dari kota itu. Terus momennya bilang, kayaknya mereka harus pergi jam 4, harus sudah pergi jam 4. Ya gak? Kayak don't they itu kayak, ya kan gitu. Ya kan? Nah, jadi kayak ragu-ragu gitu tentang pendapat yang dia omongin. Berarti si woman mean A, she is not completely sure when they are leaving. Bukan karena they are returning from the city. Bukan ya, mereka kan bilangnya mau leave at 4. Bukan return. She knows when they are leaving. Nah, kalau she knows, itu teh berarti udah yakin, udah pasti. Kalau yang dia juga, dia sama sekali gak tahu, Pak. Tapi kalau dia mah merasa tahu antara jam 4 tapi gak yakin, jadi jawabannya yang A. Terus yang nomor 2, I'm so thirsty from all this walking. Kata man-nya, let's stop and get a drink. Nah, kata what does the man suggest? Nah ini juga si man-nya udah jelas ya, dia bilang kayak, ayo berhenti dan minum aja. Berarti they should take a break and have a drink gitu. Ini bisa disambung sama similar, kayak stop tuh kan berarti take a break, get a drink berarti have a drink kayak gitu. Bukan mereka harusnya stop drinking atau mereka seharusnya pergi untuk berjalan-jalan, yang B, atau they should walk 30 miles kayak gitu. Sekarang kita ke latihan soalnya. Di nomor 1 di sini ada
kunci jawabannya dari A sampai D, opsi jawabannya, he's sure about which chapters they are to read, atau B, he thinks he knows what the assignment is. Terus yang C, he has to tell her how far she should go. Sama D, the professor told them to read the chapters after the exam. Nah kayak gini, kayak nomor 1 tuh berarti dia udah pasti nih halaman berapa yang harus, bab berapa yang harus mereka baca. Kalau yang nomor 2 dia pikir dia tahu apa sih tugasnya, assignment-nya. Terus yang C, he has to tell her how far she should go. Dia harus ngasih tahu seberapa jauh dia harus pergi. Atau yang D, the professor told them to read the chapters after the exam. Kita dengar audionya. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Nah, ceweknya kan bilang, kita beneran harus baca 10 chapters buat ujian, cina. Terus kata cowoknya, as far as I can tell, cina. Nah, berarti yang dimaksud sama si man itu tuh dia yakin. As far as I can tell. Coba kita lihat. Ya, uncertainty ya, as far as I can tell itu berarti antara A, B, C, dan D. The professor told them to read the chapters after the exam. Yang D salah ya, masa disuruh bacanya setelah exam. Kalau yang C enggak, antara yang B sama yang A. Kalau yang B itu bisa aja kayak dia mikir dia tahu apa sih tugasnya. Tapi kayaknya nggak nyambung deh kalau yang B. Jadi kemungkinan besar jawabannya ada yang A, he's sure about which chapters they are to read. Walaupun uncertainty kayak ya kayak gitu. Terus yang nomor 2. The man should take the pie out. The man should try something else. The man should try cherry pie. The man should feel sorry. Jadi kita dengar audionya. Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Itu why will you try cherry pie, cina? Berarti maksud si woman itu dia, si the man should try something else. Karena kenapa kamu nyoba cherry pie kayak gitu? Ya. Kalau yang nomor 3, he knows the movie starts at 8 o'clock. He is not quite sure when the movie begins. He thinks the start of the movie has been changed. Sama yang D, he will start the movie himself at 8 o'clock. Kita dengar audionya. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Nah, ceweknya kan nanya, cina, kamu tahu kapan movie startnya? Itu mulainya jam sekian, doesn't it? Cina. Berarti doesn't itu kayak menunjukkan dia gak yakin. Berarti B, he is not quite sure when the movie begins. Itu skill nomor 12. Oke, selanjutnya itu skill ke-13. Skill 13 adalah listen for emphatic expressions of surprise. Jadi kita mendengarkan emphatic expression of surprise. Itu kayak gimana sih? Misalnya, yaitu di sini ada tabelnya expression of emphatic surprise. Kayak example, then he is here, meaningnya I thought he was not here. Jadi kayak ada bisa ditunjukkan lewat be kayak is atau you can go pakai modal atau present tense, does, you do atau does. Kayak then you can go, I thought you could not go.
Then you do play tennis. I thought you did not play tennis. Then she did read it. I thought she had not read it. Sama have. Then he has gone there. I thought he had not gone there. Jadi di sini tuh kayak kalau misalnya ada he, ada is-nya, you ada can, atau you ada do, atau she ada did, atau he ada has, atau ada have, ada do. Yang kayak gitu tuh buat past tense, perfect tense, sama present tense. Berarti itu adalah emphatic surprise gitu. Sorry ya Bel, itu di-cut. Nah ini contohnya exercise ke-13 nomor 1. I just got 600 on the TOEFL test. Woman, then you did pass. What had the woman assumed? Nah berarti di sini tuh kan kata si man-nya bilang, aku dapat skor 600 loh di TOEFL, tes TOEFL. Terus kata woman-nya, tuh kamu bisa lulus, gini, tuh kamu lulus katanya. Berarti maksud yang momen awalnya dia itu berpikir si woman itu the man had not passed gitu. Si woman-nya berpikir kalau si laki-laki itu gak akan bisa lolos tes TOEFL. Karena kan tadi kan kalau misalnya ada yang bilang then he is here, berarti dia kira he was not here kayak gitu. Nomor 2. Would you like to go skiing this weekend? So you can ski, cina kata si man-nya. What had the man assumed? Berarti si man tuh berpikirnya kalau si woman-nya gak bisa skiing ya. Berarti the woman did not know how to ski kayak gitu. Itu yang dipikirkan sama man, atau jawabannya C, karena gak mungkin dia ngira si woman-nya bisa good skier yang A, tapi dia bilangnya so you can ski kayak gitu. Atau yang B, the woman was going skiing this weekend, itu juga beda konteks ya. Yang C juga sama, did not intend to go skiing, itu mah gak mau pergi skiing. Sekarang kita coba exercise-nya nomor 1. Ini pilihannya ada 4. Greg always comes to parties. Yang B, Greg would come to the party later. Yang C, Greg was unable to attend the party. Dan yang terakhir, Greg will stay at the party for only a moment. Nah, nomor 1, pilihan yang A berarti katanya si Gregnya selalu datang ke party. Yang B-nya dia mungkin ke party nanti, terus yang C-nya nggak bisa ke party, sama yang D-nya stay at the party for only a moment. Dia cuman di partinya tuh cuman beberapa menit aja gitu. Coba kita dengar audionya. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Nah, kan sih karena Greg can be here in any moment. Terus kata then he is here kayak gitulah. Semacam kayak si woman-nya itu bilang kalau dia si Greg-nya itu dia kira gak bakal bisa hadir ke party kayak gitu. Berarti si woman-nya assume Greg was unable to attend the party. Soalnya kata si cowoknya si Greg-nya stay at the party on a moment, cina kayak gitu. Terus nomor 2, coba kita dengerin dulu audionya. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Ini juga bisa langsung fokus ke second line ya. Kita ngomongin skill yang di awal-awal banget. Kayak si woman-nya kan bilang apa gitu. Bilang pokoknya dia pakai motorcycle ke sekolah. Terus kata man-nya, oh so you can ride motorcycle. Nah, berarti si cowok awalnya mikir kalau woman itu did not know how to ride a motorcycle, atau D. Soalnya kalau A berarti si cowok pikir si ceweknya selalu ke sekolahnya pakai motorcycle. Kalau yang B dia nggak datang ke sekolah. Kalau yang C itu tuh pengendara yang udah lihai kayak gitu. Coba kita satu soal lagi.
The man was not a very good cook. The man never invited her friends over for dinner. The man would never invite him over for dinner. The man was an excellent cook. Nah, kita coba lihat. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Nah, awalnya cowoknya tuh bilang kayak, aku punya teman mau datang ke sini, mau makan bareng, kamu mau datang, katanya kenalan ke cewek. Terus kata ceweknya, so you do can cook. Berarti si ceweknya awalnya mikirnya si man itu tidak not very good cook. Kayak gitu. Yaitu A. Kalau misalnya dia mikirnya the man never invited over for dinner, dia gak bakal bilang you can do cook kayak gitu. Atau kalau misalnya the man would never invite him over for dinner, ini juga salah ya. Karena kan konteksnya si man yang invite dulu him, terus baru ngajak si her, kayak gitu. Itu adalah skill yang ini. Oke, selanjutnya adalah skill nomor ke-14, yaitu listen for wishes. Nah, ini tuh ada yang menarik teman-teman. Jadi ternyata kalau misalnya wish-nya itu positif, berarti meaning-nya negatif. Jadi kayak kita tuh harus pilih opposite dari wish-nya. Misalnya nih ya, kayak poinnya an affirmative wish implies a negative reality. A negative wish implies an affirmative reality. Misalnya, I wish I had time to help. Berarti dia tuh artinya dia nggak punya waktu, no time to help. Atau I wish I did not have time to help. Berarti artinya dia tuh punya waktu. Jadi kayak dia bilang did not have time, artinya dia itu have time. Kalau dia bilang I had time, berarti artinya no time, kayak gitu. Atau I wish you were at home. Were is used instead of was in wishes. I wish I were going. Nah, kayak gitu. Word-nya itu lebih sering dipakai ya. Kayak dia tuh past tense verb implies a present reality. I wish you were at home. Berarti is it not home? Is not at home. Terus kalau yang past perfect-nya implies a past reality, kayak I wish he had been at home, berarti was not at home, kayak gitu. Ini agak-agak tricky juga ya, karena berarti bisa jadi negatif secara arti, sama bisa jadi negatif, bisa jadi kebalikan secara waktu, kayak gitu. Kayak misalnya dia kiranya sebelumnya ada di sini, tapi ternyata tidak ada. Dia berharap dianya udah lama ada di sini, tapi ternyata udah lama nggak ada ke rumah, kayak gitu. Coba ya kita lihat ke contoh soalnya. Nomor 1. Do you think we'll be able to have the picnic today? Terus kata woman-nya, I wish the sky were not so cloudy. What does the woman mean? Nah, dia kan bilangnya we're not so cloudy. We able to have picnic today, kata si man-nya. I wish the sky were not so cloudy. Berarti kenyataannya adalah sky-nya cloudy. Berarti jawabannya adalah the sky is too cloudy. Yang C. Kayak gitu. Coba yang nomor 2. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I had not eaten so much. What does the man mean? Katanya. Berarti karena dia bilang I wish I had not eaten so much, maknanya dia itu eaten too much, kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang D. He ate too much. Kayak gitu. Coba kita ke contoh soalnya. Kita lihat nomor 1. Kita bahas dulu ya si jawabannya. The line is short. There are not very many people in front of them. The line in front of them is too long. Not many people want to get tickets to the concert. Jadi katanya garisnya terlalu pendek. Gak banyak orang di depan mereka. Nah, terus ada lagi garisnya tuh, garis depan mereka terlalu panjang. Sama nggak ada orang yang dapat tiket buat ke konser. Coba kita dengarkan audionya. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Nah, main cepet ya audionya. Si woman-nya itu berharap tidak ada terlalu banyak orang di depan mereka. Berarti yang dimaksudnya adalah there are not very many people in front of them. Selanjutnya nomor 2. Di sini kita lihat the woman told him about the ticket he wanted
the woman to get a ticket. He was happy to find out about the ticket and the woman did not tell him about the ticket. Kita dengarkan audionya. Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Nah, kata si woman-nya, I wish you tell me about, kata man-nya, I wish you tell me about the ticket. Nah, berarti faktanya adalah the woman did not tell him about the ticket, yaitu D, karena opposite-nya ya. Kayak begitu. Itulah skill nomor 14. Oke, selanjutnya adalah skill ke-15, yaitu listen for untrue conditions, yaitu mendengarkan kondisi yang tidak terjadi benar. Key information-nya, misalnya nih, example-nya, if she were at home, she could do it. Berarti meaning-nya dia tuh tidak ada di rumah. Atau if she were not at home, she could do it. Berarti artinya dia itu ada di rumah. Karena were at sama were not jadi beda artinya gitu. Itu poinnya ada di situ. Terus kayak if I had money, I would buy it. Berarti artinya I do not have money, si I-nya itu. Terus kalau I had money, I would have bought it. Berarti did not have money. Karena had artinya did not. Kalau had aja berarti do not, kayak gitu. Terus had I had money berartinya did not have money, kayak gitu. Ini lumayan tricky lagi karena lebih kompleks ya. Kayak dia tuh ada yang kayak she were atau were not. Ada yang if had, ada if had kayak gitu. Ada yang had I had. Nah, berarti bisa juga nggak pakai if kayak gitu. Bisa dilihat ya di sini, the word is used instead of was in untrue condition. I would have the same meanings if I had money, not that the subject and had are inverted. Nah, contoh soalnya ya. Are you going to have something to eat? Katanya. If the food look fresh, I would eat some. What does the woman mean? Nah, kata si laki-lakinya, kamu mau coba kamu mau beli apa gak buat makan? Terus kata ceweknya, kalau si makanannya kelihatan fresh, kelihatan segar, aku kayaknya bakal makan beberapa. Nah, berarti maksudnya she is not going to eat karena bilang I would eat some, kayak gitu. Sorry. Ya, benar. I would eat some. Berarti kan aku mau makan, tapi padahal makna sebenarnya adalah she is not going to eat, kayak gitu. Terus yang nomor 2. The flight must have taken longer than usual. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. What does the man say about the flight? Di sini kan kata si woman-nya, penerbangannya harusnya lebih lama daripada biasanya. Terus karena had the flight left on time, we would not have arrived so late. Jadi jawabannya itu adalah yang it departed late. Jadi si Manny kan bilang had the flight left on time, kalau aja penerbangannya tepat waktu. We would not have arrived so late. Kita nggak akan apa sih namanya tuh, arrive tuh sampai dengan terlambat. Nah, berarti maknanya si flight-nya itu departed late. Nah, coba kita cek di soal nomor 1. The woman did not need to call him. Yang itu pilihan jawaban yang A. Jadi si perempuannya gak butuh untuk nelpon si laki-laki itu. Terus kalau yang B, the woman called to let him know about the meeting. Si woman-nya yang manggil si cowok biar si cowok tahu kalau ada meeting. Kalau yang C, he's not glad that the woman called. Laki-lakinya yang tidak berbahagia, tidak bersyukur gitu kalau si woman-nya memanggil dia. Atau yang D, he already knew about the meeting when the woman called. Si cowoknya udah tahu tentang meetingnya waktu si woman-nya bilang. Berarti si woman itu
Sebelum bilang juga cowoknya udah tahu. Coba audionya. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Nah, si womannya kan bilang katanya aku bersyukur banget aku ngasih tahu kamu soal meeting itu. Terus kata si cowoknya, iya kalau misalnya kamu gak ngasih tahu, I wouldn't know, cina katanya. Berarti jawabannya adalah the woman called to let him know about the meeting, kayak gitu. Terus yang nomor 2, the man often drives too quickly. B-nya the police do not stop the man too much, sama yang C, the man drove rather slowly. Atau yang D, the police should not stop the man so often. Mari kita lihat audionya. Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Nah, kata si polisi cowoknya tuh ngeluh kan, katanya aku selalu diberhentiin sama polisi. Terus kata ceweknya, kalau kamu mengendaranya tidak terlalu lambat, kamu gak akan di stop, gak akan terlalu sering di stop sama polisi, kayak gitu. Berarti maksudnya adalah the man often drives too quickly. Karena kalau misalnya dia, kata si woman ini kan tadi kalau misalnya dia tidak terlalu lambat, mengendarainya, maka si polisi juga nggak akan menyetupkan dia, kayak gitu. Enggak, berarti jawabannya adalah the man drove rather slowly, kayak gitu. Terus nomor 3, she's so happy they don't have to work on Friday. It would be nice if they could finish their work on Friday. She wonders if the man would be nice enough to come into work in her place on Friday. It's too bad they must work on Friday. Kita dengarkan audionya. Number 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Nah, kata si cowoknya kan, kamu tahu nggak, katanya kita tuh harus kerja juga di hari Jumat. It wouldn't be nice if we didn't work on Friday, kata si ceweknya. Berarti maknanya adalah it's too bad they must work on Friday, kayak gitu. Terus yang nomor 4 ya, kita satu lagi. She did not put enough postage on the letter. The letter arrived last week. The letter did not need more postage. She did not put any postage on the letter. Coba kita dengar audionya. Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. Next, skill 16. Listen for 2 and 3 part verbs. Kita lihat contohnya, salah satu contohnya. Did you have your history exam today? No, the professor put it off for another week. Nah, maksudnya the professor put it off for another week. Jadi profesornya mengganti waktu history exam tersebut ke minggu yang lain. Nah, jawaban yang benar adalah yang D, it was delay karena examnya ditunda. Kalau yang A, she would like to put it out of her mind. Itu salah. Yang B juga, the professor cancel it, salah. It was moved to another location, salah, karena yang di move itu bukan locationnya tapi waktu examnya. Neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? The woman said we should call on them. Maksudnya untuk visit the neighbors. Karena yang A phone their neighbors salah. Call bukan bermaksud menelpon, tapi bisa juga mengunjungi atau bertemu, mengobrol dengan the neighbors.
Call to neighbors over the fence. Salah. Help the neighbor move in. Salah. Yang benar adalah D. Visit the neighbors. Karena mereka mau menyapa tetangga barunya. Lanjut nomor 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. Nah, jadi the man bilang the course awalnya boring, membosankan, tapi sekarang menjadi fascinating atau sama seperti interesting. Nah, jawaban yang benar adalah yang A. The course is becoming more interesting. Yang B salah, the course used to be more interesting. Yang C juga, the course is about the same as it was. Sama seperti dulu. Salah. Yang D, he is not as bored in the class as the woman. Salah juga karena dua-duanya sama-sama menyukai kelas itu. Lanjut, nomor 3. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? 17. In this exercise, listen. Kita lanjut You should be exercise particularly 17. careful of idioms. Kita lihat dulu the example. Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. He's really burning the candle at both ends. Apa maksud the woman bilang begitu? Nah, kita lihat yang A. He's lighting a candle. Dia menyalakan sebuah lilin. Salah, karena ini sebuah idiom, jadi bukan menyalakan candle secara harfiah. Yang B, he's holding the candle at the top, at the bottom. Bukan. Yang C, he's doing too much. Ya, jawabannya yang C, karena burning the candle di both ends itu melakukan hal yang berlebihan, karena untuk menyalakan sebuah candle cukup satu saja yang dinyalakan. Yang D, he is working as a firefighter. Salah. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Better late than never. Jadi lebih baik telat daripada gak datang. Maksud si woman itu, the man's never late. Salah, karena dia saat ini terlambat. Yang B, it's good that the man was 15 minutes late. Yang C, it's never good to be late for the class. Yang D, it's good that the man went to class on time or not. Yang benar adalah D. Hal yang bagus dia datang ke kelas, mau itu tepat waktu ataupun enggak. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? 2 better than 1. Jadi the man bilang 2 orang lebih baik daripada seorang. Jadi dia setuju untuk bekerja sama. Yang A, the woman's work is all in her head. Salah, the woman has to experiment rather than one. Salah, it's a good idea to work together. The biology experiment concerns two-headed animals. Salah, yang benar adalah C. Itu ide yang bagus untuk bekerja sama. Kita lanjut ke nomor 3. 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean? This no time. Selanjutnya kita coba mengerjakan skill 18 sampai 20, yaitu anticipate the topics, the question, and mencoba menjawab pertanyaan. Kita
lihat dulu pilihan jawabannya. Nah, untuk mengira-ngira apa pertanyaannya, kita lihat nomor 1. Find work on campus. Work in the employment office helps student find job as the woman question. Nah, kemungkinan ini pertanyaannya what the person do, what the man or what the woman do. Yang kedua, in the library, in a classroom, in a campus, in an apartment, pasti menanyakan tempat terjadinya, tempat when bla 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 bla. Nah, nomor 3, no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Nomor 3 kemungkinan pertanyaannya how much. Mungkin how much time. Yang nomor 4, every morning, afternoons, and weekends when he is in class, and weekdays. Nah, yang ini juga kemungkinan when bla 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 bla. Nah, nomor 5, fill out a form, give her some additional information, tell her some news on her. Nomor 5 kemungkinan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. What should the woman or the man do? Karena di nomor 1 ada kata work, employment, work, and job, kita tebak dulu kemungkinan topiknya itu tentang find a work or find a job. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan dari 1 sampai nomor 5. For a part-time job on campus. And you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills, and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow, and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Man want to do. The men want to find a job in campus. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, find work on campus. 2. Where does the conversation probably take place? When the conversation take a place, where? In campus office, of course, because tidak mungkin di library, di kelas juga gak mungkin, apalagi di apartemen untuk mencari sebuah pekerjaan. Jadi jawabannya campus office. Number 3. How many hours of work does the man want per week? Tadi the man bilang dia setidaknya pengen kerja selama 10 jam, tapi gak mau lebih dari 20 jam. Jadi jawabannya yang C, not more than Number 20. 4. When can the man work? The man bisa bekerja pada siang hari dan weekend, karena di pagi harinya dia harus masuk kelas. Ya, jadi dia bisanya afternoons and weekends. Jadi jawabannya yang B. Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Nah, the man harus fill out a form. Apa yang harus si the man lakukan tomorrow? Dia harus phone her
Karena bisa saja si perempuan itu punya berita bagus untuk the man. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita akan bahas skill ke-21, yaitu draw conclusions about who, what, when, and where. Nah, kita tuh biasanya who itu berfokus kepada who is talking, siapa yang sedang berbicara. When itu when does the conversation probably take place, di mana kira-kira si percakapan itu terjadi, sama where, di mana di mana terjadinya, sama what. Apa aja sih informasi yang didapat dari conversation itu. Misalnya nih example-nya, on the recording you hear, why do you have so many books? Terus, I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, kemudian nanti tuh ada yang beberapa pilihan yang bisa kita pikirkan, yaitu siapa sih yang lagi berbicara? Oh, two students, yaitu men sama women yang ditulisan ini. Terus di mana? Oh, in the library, soalnya lagi cari buku. Ya kan, katanya tuh should go downstairs to the circulation desk. Terus apa sih pelajaran yang lagi mereka omongin? Itu tentang American history. Sekarang exercise-nya di sini ada 3 conversation yang 3 dari 3 percakapan ini itu ada beda-beda poin, tapi yang pasti ada siapa dan juga di mana atau ada kapan dan apa kayak gitu. Mari kita dengar conversation-nya. Conversation 1. Listen to the beginning of conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Nah, yang lagi talking itu adalah mahasiswa dan seorang staf dari kampus gitu. Staf apa ya? Number 2. Where does the conversation take place? Nah, karena si man-nya itu mendatangi tempat ke woman itu kemungkinan itu di office, antara student office atau yang lain sebagainya yang bisa membantu si man. Conversation 2. Conversation 2. Listen to the beginning of conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking? Nah, yang berbicara itu adalah sesama rekan kerja, yaitu si James sama yang cewek itu. Number 2. When does the conversation take place? Kemungkinan besar conversation itu terjadinya di kantor atau enggak di lingkungan sekitar rumah tempat mereka ketemu. Number 3. What is the source of the man's information? Nah, katanya si man itu dia jadi trip ke kayak ya. Ke kayak. Conversation 3. Listen to the beginning of conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Nah, karena mereka ngomongin tugas dari profesor, berarti mereka berdua adalah mahasiswa, 2 orang mahasiswa, si man sama si woman. Number 2. When does the conversation take place? Kemungkinan besar conversation itu di kelas terjadinya atau di kantin di mana mereka berdua ketemu dan ngebahas tugas.
Number 3. What is the source of the information? Nah, yang kita dapetin dari tugas itu, kalau dari percakapan itu adalah si men dia udah beres ngerjain, terus dia nanya ke ceweknya, kamu udah ngerjain atau belum? Dan ceweknya juga bertanya, ternyata tugasnya tentang gimana sih sebenarnya. Nah, kurang lebih itu dia jawaban yang bisa aku kasih secara Indonesia. Teman-teman juga boleh ulangin lagi conversation-nya supaya dapat pemahaman yang lebih komparatif dan bisa menyusun kalimat untuk mengisi jawaban dari conversation 1 sampai ke conversation 3 dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi bisa lebih buat bahan latihan teman-teman dalam membuat kalimat secara cepat. Itu aja skill 21. Oke, selanjutnya adalah skill ke-22, yaitu listen for answers in order. Nih, ini ada 2 kemungkinan metode yang bisa kita gunakan selama long conversation berlangsung. Yang pertama, just listen to the conversation and ignore the answers, atau follow along the answers while you listen gitu. Jadi kan ada pilihan jawaban yang nanti bakal teman-teman lihat di layar, dan conversation itu bakal diputar gitu. Jadi teman-teman bisa ignore the answer atau follow the answer while listen. Contohnya nih, on the recording you hear. Jadi sistemnya itu dia long conversation, nanti narator bakal nanya gitu dari recordingnya juga. Nanti di textbook atau di layar laptop teman-teman waktu tes TOEFL itu bakal muncul pilihan A sampai D untuk setiap nomor kayak gitu. Misalnya nih, on the recording you hear, can I help you? I'm interested in opening an account. Well, we have several different types of accounts. Checking accounts, savings accounts, money market accounts, time deposit accounts. It's a checking account that I am interested in. I can help you with that. First, you have to fill out a form, and then I need to see some identification. That's about all there is to it. That sounds easy enough. Thanks for your help. On the recording, you hear, number 1, what type of account does the woman want? Nah, dari itu di situ teman-teman juga nomor 1 bisa lihat pilihan jawaban yang A, yaitu checking account, savings yang B, a savings account, yang C-nya a money market account, sama yang D-nya a time deposit account. Karena kita tadi udah dengar kan di percakapan di awal, dan di sini karena kebetulan bentuknya reading, bentuknya teks, bisa dilihat ada si woman-nya itu bilang, it's a checking account that I am interested in. Berarti dia tuh cuma mau tahu caranya checking account. Number 2, what does the man need for her to show him? Nah, terus si man juga ngomong lagi di sini, and then I need to see some identification, katanya. Berarti kalau misalnya dia bilang identification, di sini juga ada nih yang benar-benar sama katanya, yaitu a piece of identification. Walaupun di sini some, tapi ada di similarnya a piece, bukan a form, bukan an account atau a check. Nah, kayak gitu. Jadi jadi buat teman-teman mikir tuh ada jeda antara narator nanya pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 misalnya. Sekarang kita dengerin dulu percakapannya. Teman-teman boleh banget sambil taking notes atau sambil lihat di layar ya, jawaban mana yang kira-kira teman-teman mau jadi kayak ada yang sama kayak jawaban itu, pilihan jawaban yang teman-teman lihat di layar sama yang teman-teman dengerin audionya. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs.
Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Nah, tadi dia jelas banget, dia mau bilang find work on campus. Bukan work in the employer, atau C, atau C, atau D. Bukan ask the woman question, atau help students Number find 2. job. Where does the conversation probably take place? Nah, kemungkinan besar itu in a campus office. Karena apartemen, classroom, sama library gak mungkin sih nanyain tentang job. Number 3. How many hours of work does the man want per week? Nah, tadi dia tuh bilangnya at least 10 hours. Berarti itu up to 10, bukan no more than 10. Atau at least 20, atau no more than 20, kayak gitu. Number 4. When can the man work? Tadi dia itu bilang kayak dia itu semua kelasnya setiap pagi, jadi bisa afternoon sama weekend juga nggak masalah, jadi yang B. Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Nah, yang disuruh tadi itu, woman itu bilang tadi, sekarang isi dulu formnya, terus nanti besok phone her, kayak gitu. Berarti yang itu D, phone her. Karena nanti sama si ceweknya bakal diarahin lebih lanjut gimana caranya dapat pekerjaan di kampus. Jadi gitu ya teman-teman ya. Selama conversation berlangsung, pasti ada dari kalian yang udah langsung nih nandain, oh yang ini, kayak gitu. Jadi benar-benar pay attention, fokus, dan jangan takut ketinggalan informasi. Sekian. Oke, selanjutnya adalah skill ke-23. Nah, sebelum masuk ke skill 23, aku mau jelasin dulu tentang long talks. Jadi, di sini itu bakal ada long talks yang lumayan cukup panjang, kayak naratornya tuh bakal bilang kayak cuman listen to talk about the statement of America atau kayak gimana. Dan nanti ada satu speaker yang dia jelasin dari awal sampai akhir. Ada beberapa kayak tips gitu yang dikasih procedures for the long talks. Yang pertama, kalau punya waktu kita itu harus coba mikirin kira-kira answer sama questions itu kayak gimana. Kita harus mengantisipasi topik tentang apa yang bakal kita dengerin, sama mengantisipasi pertanyaan yang bakal kira-kira ditanyakan, yang pastinya nggak jauh berbeda dari 5W1H kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Terus kita harus juga listen carefully to the first line of the talk. Soalnya yang pertama kali diucapin itu biasanya menyangkut tentang ide, subjek, atau topik yang akan dibaca dan yang akan dibicarakan gitu. Kita juga biasanya bakal ditanyain tipe questionnya apa. Nah, selama kita ngedengerin tuh, kita harus coba bikin conclusions lagi, kayak who is talking, where or when, which course, kayak gitu. Atau as we listen to talk, kita juga harus mengikuti answers-nya gitu. Jadi sambil menanda-nandai answers, karena kan itu ada pilihan ABCD-nya ya. Terus harus guess juga, jadi gak boleh leave any answers blank, sama use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Nah, kita sebelum masuk, itu namanya strategies before listening. Skill 23 itu mengantisipasi topiknya gitu. Kayak begitu, kan itu ada nih sebelum audionya diputar itu, ada narator yang bakal bilang, selama narator bilang, kita tuh sambil cari-cari dulu di kunci jawaban, kira-kira di pilihan jawaban tuh mana aja sih yang paling sering muncul kata-katanya. Kayak ini nomor 1, dia ada biology laboratory session, ini biology study group, terus ada first day of class, sama before the final exam. Terus nomor 2, ini berarti yang ditanyainnya itu, nomor 1 berarti tanyainnya itu tentang apa gitu kan. Nomor 2 berarti ditanyain kapan, kayak once in a week, atau 2 times a week, atau 3 times a week, atau for 15 hours, kayak gitu. Jadi kita harus pay attention sama yang kata kayak gini, frekuensinya kira-kira kapan, berarti ke pertemuannya, ini lebih ke arahnya. Terus yang ini, to do the first
Nomor 3, to do the first laboratory assignment, to take the first exam, study the laboratory manual, and to read one chapter of the text, kayak gitu. Sama yang keempat, ada room assignment, exam topics, reading assignment, sama the first lecture. Nah, terus nomor 5 di sini dia ada exams and lab work, reading and writing assignment, class participation and grades on examination, sama lecture and laboratory attendance. Jadi bisa ketebak kira-kira ini tuh walaupun kita gak bisa nebak, yang penting kita coba cari tahu aja dalam waktu yang singkat, baca-baca, dan pastinya harus latihan sih kalau untuk yang kayak begini. Sekarang kita coba dengar audionya. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Nah, katanya one-on-one library. Kemungkinan itu in a biology on the first day of class. Soalnya dia perkenalan juga kan. Nah, jangan terkecoh juga teman-teman. Hampir aja aku ikut kecoh. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Nah, dia itu bakal bilang, dia tuh tadi ngasih informasi 2 times sama once. Kalau nggak salah 2 times ya. 2 times a week ngasih lecture-nya. Number 3. What is the assignment for the next class? Nah, dia tadi mention first chapter before we meet next time. Berarti yang ini. To read one chapter of the text. Number 4. What information is given in the syllabus? Nah, tadi tuh dia mention reading assignment sama ada date exam, kalau nggak salah. Jadi harus hati-hati. Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Nah, tadi tuh dia kalau nggak salah bukan bilangnya pokoknya untuk itu tuh dia di akhir bilang exam sama lab work kayak gitu. Memang tricky sih ya teman-teman, harus banyak latihan banget. Terus selama yang kita dengerin audio tadi, ada dari kalian yang sambil mencatat gitu langsung kayak di otak kalian tuh langsung, oh ya ini. Nah itu juga berarti skill yang harus dilatih, mencatat di dalam otak gitu ya. Itu aja buat skill 23, semoga dapat dipahami dan semangat latihannya. Walaupun agak sulit, tapi pasti berhasil kok, pasti bisa. Oke, selanjutnya yaitu skill ke-24 atau anticipate the question. Jadi ini agak-agak mirip sama kayak di audionya sama di skill ini tuh kayak audio 23. Jadi misalnya nih kita lagi lihat pilihan jawaban. Dia itu for 3 weeks, 3 days, 3 months, atau 3 hours. Nah, nanti kita tuh harus langsung kepikiran, ini kira-kira menanyakan tentang apa ya, mengantisipasikan gitu. Misalnya, how long does something last gitu. Karena pertanyaannya itu tentang waktu ya, berkaitan dengan waktu, weeks, days, months, or hours. Jadi berarti itu adalah how long. Nah, di sini juga dijelasin katanya, kalau misalnya kita yakin tentang salah satu question, kita bakal mendengarkan untuk mengetahui clue-nya untuk mendapatkan jawaban. Misalnya kita menunjukkan strategi yang benar-benar sangat membantu dan juga berani dalam menjawab sebuah soal gitu. Jadi kita sudah kebayang nih kira-kira jenis pertanyaannya apa. Kalau misalnya pilihan jawabannya seperti itu, kayak kalau misalnya nanti pilihan jawabannya itu kayak nama orang, itu berarti yang ditanyakan adalah siapa, kayak gitu. Nih kita lihat lagi contohnya di nomor 1.
dia questionnya itu udah ada yang ngisi when does the talk probably take place, karena di kunci jawaban pilihannya itu tempat, yang A selama kelas biologi di laboratorium, yang B di grup kelompok belajar biologi, yang C di pertemuan pertama kelas, sama yang terakhir itu sebelum ujian akhir kayak gitu. Jadi ini harus lebih banyak latihan untuk skill 24. Nah, kita coba bisa bahas ya. Nomor 2 question titik-titik. A, once a week. B, 2 times a week. C, 3 times a week. D, for 15 hours. Nah, berarti yang ditanyakan itu kemungkinan besar adalah frekuensi atau waktu. Dia berarti lebih ke arah how often, bukan how long gitu. Seberapa sering, how often, misalnya apakah once a week, apakah 2 times, nah kayak gitu. Kalau nomor 3, pertanyaannya kita bisa lihat dari jawaban dia to do the first laboratory assignment. Oh, berarti harus ngerjain tugas laboratorium pertama. Atau yang B, harus ngambil ujian pertama. Atau C, harus belajar di laboratorium secara mandiri. Atau yang D, harus membaca satu bab buat pertemuan selanjutnya. Nah, berarti kemungkinan besar yang ditanyakannya itu apa? What to do, what people to do gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Atau nomor 4, kita bisa lihat dari pilihan jawabannya dia ada room assignment, ada exam topics, ada reading assignment, ada the first lecture. Berarti pertanyaannya juga kemungkinan adalah what. Atau ada informasi apa dari suatu tabel dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Semoga dapat dimengerti ya. The next part is exercise 25. Itu tentang menentukan topik of the talk. Kita dengarkan audionya. Exercise 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. what is the topic of talk 1? The topic of the talk 1 is about the introduction of biology class. The first part of talk 2 is in yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? The topic of the talk 2 is about volcanoes of the Ring of Fire and Hawaiian volcanoes. Number 3. The first part of Talk 3 is I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? The topic of the talk 3 is about a tour to the Smithsonian. Untuk exercise 26, kita coba untuk menjawab 4 soal dari talk 1. Kita dengarkan dulu audionya. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking? It is a laboratorium assistant. And number 2, where does the talk probably take place? It is
in the class. And number 3, when does the talk probably take place? When the talk probably take place in the first meeting of biology class. And what course is being discussed? It is a biology course.